Luya og natanggal na ang walang bahin sa pako sa usa ka hawk sa dihang gidala kini sa buhatan sa City Veterinarian kagiinang buntag. Sumala pa na bangga kuno sa usa ka eroplano nga palanding na sa tugpahanan. Swerte na lamang na wala kini nisulod sa propeller sa maong eroplano. Hinungdan na tawhay nga nakalanding ang eroplano. Matod sa veterinarian office, usa ka hawk eagle ang maong langgam. May gitason kini nga usa og tunga ka metros ug makonsidera ng usa ka adult hawk. Posible pang mabuhi ang maong langgam apan wala nay kasiguraduhang makalupad pa kini tungod dako ang samad nga naang kuniini tungod usab sa pagkatanggal sa iyang pako. Rodents or insects na nandyan sa, lalo na pag may mga lumilipad na insekto dyan, so yun ang hinuhuli nila. So accidentally na-hit ito ng ng eroplano. Sir, makakalipad pa po ba yan siya or anong gagawin natin? Absolutely not, kasi out of balance na siya pag wala na yung balancing isa, so hindi na talaga makakalipad yan. Matod sa City Veterinarian, ang maong klase sa langgam kadaghanan makitaan dinhi sa Soc-Sargent area. Wala pa usab nila mahibaluan kung lalaki ba kini o babayi. Sa karon, ang City Veterinarian Office una ang moatiman sa maong langgam aron sa ingon mahatagan kini og tambal aron sa paspas nga recovery niini. Gisulayan usab sa news team nga kuhaan ang bahin sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon CAAP bahin sa insidente apan anaa sa meeting ang mga opisyal sa pagbisita sa team sa ilang buhatan. Shilane Joy Kanda, Brigada News.